गोटी थिला खोजे काया हुए ठोड़ बाबू काया हुए ठोड़ संसार रचना करी संपत्ति रे भोल बाबू संपत्ति रे भोल इरे नाम गोटी थिला को सिना काया हुए ठोड़ शरीर तैयारी होईची किंतु तू ताको भूली गलु मिछ माया संसार पड़ी से संपत्ति की रे भोल हेलु नहीं अच्युतानंद महापुरुष से लिखिले मालिकारे के धंदी होई मुझे मरुछि धन अर्जन करी धक्का परे धक्का देलनी धक्का हेलिनी हरी धक्का हेलिनी हरि महाप्रभु धक्का हेलिनी हरि बोले धंदी हेई मुझे मरुची धन अर्जन करी धक्का परे धक्का देलनी थक्का हेलिनी हरि धन पछरे गोड़ी गोड़ी हाँ रोजगार कर प्रभु नाम भूल ना पुत्र नाती ज्ञाति भारी जा दुख करी बसबू कि रे कली जुगर मनीष एका मोर नाम गोटा को हृदय मध्य घोषबू कहीं ना नाम गले रूप के न छुईबे आओ बाबू न छुईबे आओ नाम को न चिनी एणे तेणे किंपा धाऊ एणे तेणे किंपा धाऊ नाम गले रूप के न छुईबे आउ नाम को न चिनी एणे तेणे किंपा धाऊ एणे तेणे कहीं धाऊ नाम को न चिनी सेटिकी जा सेटिकी जा सेटिकी जा तापकू जा ना केवल नाम को तू भरोसा कर कहीं अच्युतानंद महापुरुष लिखिछन बाबू रे कली जुगरे कौन हेबो ना नख बाल छाड़ी भालुए केते तपी हेलेनी रति छाड़ी केते बलद कहीं जति हेलेनी छाड़ी भिड़ी केते युवती कहीं सती हेलेनी शुण तुरे रामचंद्र रे ए भंडंक कारिणी चारिआडे दौड़े आपको जा तापाकू जा तापाकू जा समस्यार समाधान पाई ना प्रभु नाम तो पाखे अच्छी प्रभु नाम को सिमती गंठी धन तो कर बाबा ताले संसार सागर रे सुख रे शांति रे आनंद रे चढ़ी भगवत कृपा लाभ करिए जो जन्मर उद्धार पाई बोले महापुरुष अच्युतानंद जी की ज्ञानी गुणी मंडली सुथी जाने तो महापुरुष कहले नाम होची सार ताहेले सत्य जुगरे कौन ई नाम थिला त्रेतया जुगरे कौन ई नाम थिला द्वापर जुगरे कौन ई नाम थिला हाँ सत्य जुगरे ई नाम थिला किंतु सत्य जुगरे ये ज्ञानी गुणी मंडली सुथी जाने सत्य जुगर हेउची कौन ना तपस्यार जुग से सत्य जुगर अवतार भगवान को अवतार नहीं थे ना नरसिंह अवतार नरसिंह अवतार आउ से सत्य जुगरे भक्त माने क्यों नाम को धरिकी तरी गले सत्य जुगरे भक्त माने क्यों नाम को धरिकी तरी गले संसार ना सत्य नारायण मंत्र सत्य नारायण बोली बाछी की नाम देथिला रे सत्य नारायण बोली सत्य नारायण मंत्र सत्य जुगरे भक्त माने ई नाम को धरी कौन संसार जंजाल उद्धार पाई ये सत्य जुग चलीगला आसला त्रेतया जुग त्रेता जुगरे कौ नाम को धरी भक्त माने तरी जाइछंदी ना त्रेता जुगरे प्रभुंकर अवतार होता श्रीराम अवतार नहीं ये श्रीराम अवतार रे भक्त माने क्यों नाम को धरी तरले ना राम तारक मंत्र नहीं राम तारक मंत्र को धरी भक्त माने संसार तरी गले कहीं ना राम नाम हटी शिष्य अंग धरे मिसई जाई से परा बीजरे मिसई जाई से परा बीजरे
ମିଶଇ ଯାଇ ସେ ପରା ବୀର୍ଜରେ ଆଉ ଶେଷ ଅନନ୍ତ ବଳଦେବ ସେହି ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ ଦୋତି ସେହି ବୋଲାଇ ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ ଦୂତି ସେହି ବୋଲାଇ। ତେଣୁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ହେଉଛି ରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଧରିକି ଭକ୍ତମାନେ ଧରିଥିଲେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ କେଉଁ ନାମକୁ ଧରିଲେ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣି ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧିୟାନୀ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କେଉଁ ନାମକୁ ଧରିଲେ ନା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅବତାର ହେଇଥିଲା। ବୁଝିଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅବତାର ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କେଉଁ ନାମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୋପାଳ ମନ୍ତ୍ର ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଓಂ କ୍ଲିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ଗୋପୀଜନ ବଲ୍ଲଭାୟ ନମଃ। ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି ଧରି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭକ୍ତମାନେ ସଂସାର ତରି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ କଳିଯୁଗରେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ସାର କଳିଯୁଗରେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଧରି କଳିଯୁଗର କଳିହତ ମାନବମାନେ ଏ ସଂସାର ତରିଯିବେ। ପରିବାର ଭିତରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ଧରି ତେଲରଣ ସଂସାର ଭିତରେ ସୁଖରେ ଶାନ୍ତିରେ ଚଳି ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଯୋନି ଜନ୍ମରୁ ତରିବାର ସହଜ ସରଳ ସୂତ୍ର ବାଟ କ'ଣ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଘୋର କଳି ଯେ କାଳ ହୋଇବ ପ୍ରବଳ ନ ରହିବ ଜୀବ ଜଗ ତର ଥଳ କୁଳ ନ ରହିବ ଜୀବ ଜଗତର ଥଳ କୁଳ ନ ରହିବ ଜୀବ ଜଗତର ଥଳ କୁଳ। ଇଏ ଘୋର କଳି ଯେ କାଳ ହୋଇବ ପ୍ରବଳ କଳି କାଳ ଜୋରେ ପ୍ରବଳ କଳମସ ଦେଖାଦେବ। ନ ରହିବ ଜୀବ ଜଗତର ଥରକ ଥଳକୂଳ କିଛି ତ ମଣିଷ ପାଇବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମହାପାପ ଭାବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇବ ମେ ଦିନି ଧର୍ମା ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ନ ରହିବ ପୁଣି ଧର୍ମା ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ନ ରହିବ ପୁଣି ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ନ ରହିବ ପୁଣି ମହାପାପ ଭାବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇବ ମେଦିନୀ ମହାପାପର ଭାରରେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେବ। ପାପ ଭାରରେ ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେବ ଧର୍ମା ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ନ ରହିବ ପୁଣି ଧର୍ମା ଧର୍ମ ବିଚାର ଆଚାର କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ହରେଇବେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ସବୁ ହେବ ଦୂର ସେ କାଳେ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ସାର କରି ଧର ସେ କାଳେ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ସାର କରି ଧର ସେ କାଳେ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ସାର କରି ଧର। ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ସବୁ ହେବ ଦୂର ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ମଣିଷ ହରେଇ ବସିବ। ଯୋଉଟା କରଣୀୟ ନୁହେଁ ତାହା କରିବ ଅକାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାଇଁ। ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ହରେଇ ବସିଲେ ତରିବ କେମିତି ନା ସେ କାଳେ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ସାର କରି ଧର ବାବୁରେ। ଏଇ ସମୟରେ କଳିଯୁଗରେ ତାହେଲେ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ସାର କରି ତୁ ଧର। କାହିଁକି ମହାମନ୍ତ୍ର ବିନା ଆଉ ନାହିଁ ତ୍ରାହି ବାଟ ଅଜ୍ଞାନୀ ମୂର୍ଖ ଧର୍ମ ହେବ ଛଟ ପଟ ଅଜ୍ଞାନୀ ମୂର୍ଖ ଧର୍ମ ହେବ ଛଟ ପଟ ଅଜ୍ଞାନୀ ମୂର୍ଖ ଧର୍ମ ହେବ ଛଟ ପଟ। ମହାମନ୍ତ୍ର ବିନା ଆଉ ନାହିଁ ତ୍ରାହି ବାଟ ଅଜ୍ଞାନୀ ମୂର୍ଖ ଧର୍ମୀ ହେବ ଛଟପଟ। ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ସାର କର। କଳିଯୁଗରେ ଅବତାର ଭଗବାନ ନେବେ କଳିକି ଅବତାର। ଆଉ କଳିକି ଅବତାରରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ରେ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ପରିବାର ଭିତରେ ହିଁ ସଂସାର ଭିତରେ ହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ଧରି ତେଲରଣ ସଂସାର ଭିତରେ ସୁଖରେ ଶାନ୍ତିରେ ଚଳି ଯଦି ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଯୋନି ଜନ୍ମର ଉଦ୍ଧାର ପାଇ
ଏ ସଂସାର ସାଗର ତରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା ତାହେଲେ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ତୁ ସାର କରି ଧର। ବୁଝିଲେ? ଚାରି ଯୁଗରେ ଏଇ ନାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧରି ଭକ୍ତମାନେ ସଂସାର ତରିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ସଂସାର ତରିଛନ୍ତି। କଳି ଯୁଗରେ ମହାମନ୍ତ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ।